Sakadinto pedaepon sambutan kangkui acara sekaping empak engke kadinto acara inti sekemas kalaban ceramah agama hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehal kadinto bedi sampeake sareng salarepon semulja Zurriyatul Rasulillah Ashabul Fadilah Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'atut Deka Salarepon tempat berbakto alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ilal haqiqati yamina betapa harumnya sejarah Nabi betapa terangnya tuntunan Nabi betapa harumnya sejarah Nabi betapa terangnya tuntunan Nabi betapa agungnya sejarah Nabi betapa konkretnya sejarah Nabi Muhammad Rasulullah ilal haqiqati Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bital'ati khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihugugillah ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du Sadatinal ulama al-a'izza para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebeten kaula amul jaki jajaran takmir masjid Aisyah Ismail cekek ke yu neser yu mon ngekek jaan apaan keke elong apa tak ngekek giambian Allahumma shalli ala Muhammad malar muka masjid Kak Dinto saya sangat imut mungil lucu dan kau musallar ya mana gini tandi wes sebelah ini hah tandi mau uncung habe untan di beserin terbarokah iki malal muka Kak Dinto setong bekto bisa lebih lebar lebih barokah amin Allahumma ki jere orang Kak Dinto mun abangun masjid paki ning are kiamat bangun aki compok ben Allah ning swarga jadi mun orang Kak Dinto empian tro andi kaplingan ning swarga abangun compok ning tunya compokon pangeran masjid Kak Dinto. Mangane reng lambok Kak Dinto rebuken, Pak.
Do bener yang lambak Kak Dinto bangun masjid make langak sangkar mano. Ya jek bening kebegini cara bening. Ibarat tah make lagi ini indak remakor abangun masjid paki ning hari kiamat bekal bangunaki ben Allah compok ning swargana Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mular moga barokah masjid Kak Dinto. Takmir masjid Bapak Abdurrahman mular moga ibri barokah umurah. Janggu endep mere beli kelem dia. Keng lancengan din bian seguni. Nengenenggang. Ngaji sekejap lagi. Ngaji sekejap mular moga barokah, mular moga manfaat. Abdina ceramah sekejap tolong berengaki. Dekik sebelum top ceramah abdina Kak Dinto ambian ebrina pertanyaan seputar apa ke ceramah serang abdina. Dekik saya bisa jawab ebrina hadiah aing Kak Dinto sengeno melarmu ke bisa depak ke Mekah ke Madinah. Monieno maki kapotrana teti potra sesoleh soleha. Barokana acara maulid Kak Dinto melarmu ke sengenom aing Kak Dinto ebri hidayah ben Allah cakang ibadah. Amin Allahumma. Malarmo ke singinum aing Kak Dinto mun ieu maki ke sesake malarmo ke paberes ben Allah. Mun ieu maki ke keluargana teti keluarga se barokah, mun sera maki ke tamenana teti tamenan se barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Abtina nyiapaki hadiah aing Kak Dinto bencukeun Kak Dinto beda hadiah kalender. Saya bisa jawab seputar ceramah abtina deki ebrina hadiah kalender. Kak Dinto banyak fotona para habaib. Kak Dinto beda petoan fotona para habaib. Jeraja Kak Dinto. Jadi bisa langsung ebri pigora sarang sampean. Beda petoan. Mereka fotona Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Abdul Qadir bil Fugi, Habib Saleh Tanggul. Fotona jeraja. Bisa langsung iketok. Kak Dinto kalender 2021. Malar moga barokah, malar moga manfaat. Sobung tujuan ebri hadiah Kak Dinto makle sampean nyatet apa sih ceramah bisa teti ilmu se barokah bisa teti ilmu se manfaat. Amin Allahumma. Deki beda telok pertanyaan si bisa jawab Kak Dinto oleh hadiah aing oleh hadiah kalender menunjukkan oleh hadiah pin Kak Dinto menunjukkan pertanyaan terakhir si bisa jawab ebri hadiah kenang-kenangan surban niku. Allah tak tulis iki Allah iya. Tanya tak bisa betok dia. Paungguan ari ya Pak seporan are make coba ngane kamun eka sapo ring bini sindik lah ke ngandung angku ini Kak buh malah gelo lagi thank you Bu Quran di lah ngontan di lah ke make praben ngakane kita ngandung je ngaji sekecil lagi beri kenang-kenangan surban dikit bigulah. Saya bisa jawab pertanyaan beri hadiah kenang-kenangan surban Kak Dinto melar muka barokah, melar muka manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Panitia deki mik esia baki makle lanceng untuk binian juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon. Para hadirin para Rabu saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan kula sareng sampean bakal masuk ke setong bulan simulja. Bulan Maulid Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara Kak Dinto istimewa. EGB sebelum masuk Maulid. Aneka istimewa. Apa mak istimewa? Kebe bekal setro masuk mak tahu carane deurem carane ngormat bulan Gusti Kanjeng Nabi. Mun bade ning pertangan, tak tahu carane lah maksiat ning bektuna kelahiran Gusti Kanjeng Nabi palang orang nika. Egi. Nah, setuju bade hikmana. Takdiraki acara sebelum bulan Maulid apa? Mak de sambian oning. Apa sih kodu ekelako beaben ning bulan Maulid dia apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bon, dingaki. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto pernah ada buat. Zaman makin Kak Dinto kan Masya Allah. Zaman makin Kak Dinto zaman salsala yusal silu salsalan wasalbu butan. Salbut zaman makin anak bungal kering tua mang. Apa bu? Bodoh.
bulat. Bini bengal kalakena banyak. Oh, kekek kau pengen pak. Ini ngaki. Gusti kejeng Nabi kak dinto datang ke dunia pak. Aneka kak angkui matepak manusia. Dari sifat keben ke sifat manusia ahlakul karimah. Gusti kejeng Nabi kak dinto iotos mecek manusia. Tapi manusia ini kan di sifat keben, mbak saboran. Tapi manusia ini kan di sifat keben. Kak arab tibi, orang kenyang. Sepenting kok oleh, andin siapa lah tak tahu. Harus nyaman sifat keben. Datang Gusti kejeng Nabi. Innama bu'ittu li utammima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari Gusti kejeng Nabi kak dinto pak. Lah, anaknya kamu jauh dari Gusti kejeng Nabi pak, kalah ke zaman, kalah makin gak dinto. Apa boleh zaman makin gak? Hari ya, makun si laki, apa boleh binian? Cereng-reng bini makin mau ngetin laki na, bau kok kering. Montro a Facebook kan a TikTok kan glowing. Thank Bu engki jam. Can kok nyebrang tasik tak tahu TikTok ring dinang. Saraan. Astagfirullahaladzim. Sinauzubillah daremon sing bini nak TikTokan dia. Sampat bi bedok kemarin bi gulung. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, dia remacarana montro selamat diri dunia kak dinto mak. Anak makin kurang ajar kering tuan. Makin kak dinto pendidikan kak dinto aduh. Sahara pak tak ngaring lambe. Nak kanak makin kak dinto kering tua aduh. La haula wala quwata illa billah makin. Dia remak Gusti kejeng Nabi iotus nyampurnaki. Aneka ajaib syariat Gusti kejeng Nabi. Syariat Gusti kejeng Nabi ini ajaib pak. Anapa ma ajaib? Anapa ma ajaib? Syariat Gusti kejeng Nabi ini kak. Nabi ini kebiasaan iutus untuk umatnya. Bani Israel cukup, selain tak bisa. Kenapa? Dipakai ke yang lain nggak cocok. Iutus ke yang Arab. Gak selain Arab tak masuk ajarnya. Keng Gusti kejeng Nabi. Iotos ben Allah kafah. Iotos ke manusia secara rata. Manusia Arab, Cina, Madura, Jawa, Batak. Tapi syariat Gusti kejeng Nabi cocok. Zaman lambat, zaman makin, zaman sebekal datang cocok. Sobung si sempurna ngak syariat Gusti kejeng Nabi gak dinto pak. Bahkan berikun manusia pak. Keben nih norok bunga, norok kening senara Gusti kejeng Nabi. Sehingga keben neka norok asak se kamolja nanapa se ebekta bi Gusti kejeng Nabi. Reng Arab nih pak. Makanya Nabi nih ke yotos kereng Arab pak. Mau lulus kereng Arab tapi nih kan lulus pak. Mangkan beda orang atanya, ning Jember nih beda setong sekolahan tak nerema santri dari reng Arab. Mun santri Arab tak nerema. Tanya anak pak tak bisa yator. Mak bisa reng Arab tak bisa yator. Polan reng Arab ngakan bedus. Ning sirkus rejan tada ceritan bedus masuk sirkus nih. Selain bedus bisa masuk sirkus. Mangkana Nabi kak dinto aduh. Mungkin ring Arab gak dinto kurang apa seksaan Gusti kejeng Nabi. Keng Gusti kejeng Nabi syariat sampurna pak. Di setiap zaman, setiap akal, kapanpun, dimanapun tempatnya cocok. Mun manusia terus ngomong mangkana orang yang terus ngaku Nabi ini kata abid pak. Jarang kalau dari manusia ini dari pangeran langsung. Nabi ini pernah pak berdiri orang Arab pak. Betul. Nyambi biawa apa jangan ring metu biawa apa berekai
Ya rupa pokoknya. Ting abek taga arwah. Ngocak ring Arab. Muhammad, engkau iman agak kake, keng dengan syarat. Ari keben, kau tu iman agak kake. Munje, no. Gusti kejeng Nabi. Biawak neka itu tinggi Gusti. Man anta wa man ana. Biawak kakek siapa, engkau siapa. Apa jawabnya? Apa jawabnya biawak? Anta Rasulullah. Faza man ittaba'ak. Khaba liman lam yattabi' syari'atak. Ajunan Gusti kejeng Nabi. Ontong orang si norok syariat ajunan, calakah orang si tak norok syariat ajunan. Biawak Pak. Iman ka Gusti kejeng Nabi. Betok. Gusti kejeng Nabi mun lebet. Jawabna Gusti kejeng Nabi, inilah arifu hajaron bi Mekkah. Engko oning ki engak bekto kita ada di Nabi. Bede-beto ning Mekkah mun kula lebet olok salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saneka Pak. Kabungkaan nek mun Gusti lebet, kabungkaan nek nunduk kepi. Nurut Pak. Dek mun sampeyan cek ronero. Lebet pa bede angin kabungkaan bu. Olok salam kan kok benih olok salam ki mentong ciri ke kaki ruah. Di ngakil. Aneh ke Gusti kejeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Keng anak apa met manusia ka dinto mata pati oning ka Gusti kejeng Nabi. Loh manusia ne ka dalam masa ujian. Uji makle kenal makle abeli ke swarga. Bantu ban Allah dengan adanya Nabi. Dibantu ban Allah dengan adanya Al-Quran. Apa? Aing apa poy? Ge aing. Mangkana odi ontong beaba neka odi ning zaman mangkin. Mun ning zaman Nabi Pak. Mati Pak. Mun Nabi kak dinto ngocak perang, kudu keluar. Kudu keluar. Mun tak keluar bitong ditireng munafik Pak. Mangkana alhamdulillah. Odi ning mangkin kini ngocen lah. Wes. Bablas angin ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti kejeng Nabi ning kana. Bekto Gusti kejeng Nabi ongke ke Uhud. Naik ke Jabal Uhud. Allahumma shalli ala Muhammad. Naik ke Jabal Uhud kak dinto subhanallah. Uhud nek aguli ngene. Enggak nek. Apa dhewe Gusti kejeng Nabi? Uhud ja aguli. Tak todus kakek, ning atas kakek beda Nabi, nengeneng gunung Uhud. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mangkana ayo bulan kak dinto pamimpin pian ka Gusti kejeng Nabi. Nabi telah mengatakan man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqadha. Siapa orang yang pernah ngolatin kula dalam keadaan mimpi, bakal ngolatin kula dalam keadaan yaqadha. Coba ulama bilang ngolatin Nabi dalam keadaan yakodo kak dinto, kika dinto adalah bekto sakaratul maut. Mun secara langsung ngolatin Nabi Pak yakodo tak kuat mbian Pak kecuali beli-beli si raja. Eng Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik kak dinto, Habib Soleh Tanggul, Habib Ja'far bin Saikhon kak dinto, para habaib kak dinto. Wow, tengki Pak. Orang mun ngolatin Gusti kejeng Nabi nih Kak. Kotu ndi kekuatan jawabuna Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Siapanya mana? Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Bo catat tak oleh surban marin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib jensan tak? Maju, baca kantong maju. Ngiring. Sewa tua, si dongo dia tak usah. Sewa tua. Ampun sewa tua takok kening balsam digi malam mah. Malar moga kadin totan rahmat. Amin Allahumma. Rezeki si beri ning kadin to beri barokah ben Allah. Amin Allahumma. Salon atau top kok letu marin ngecit gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Pamempe Gusti Kanjeng Nabi, Pak. Pamempe Gusti Kanjeng Nabi mbiyen. Orang mon mangki Gusti Kanjeng Nabi kadinto apa ning maulid baca? Man ra'a wajhaka yas'ad. Orang si pernah ngolatin wajana Gusti Kanjeng Nabi tak kira celaka bakal dadi orang si ontong. Makanya dia buat Allahumma shalli ala Muhammad. Dia buat Gusti Kanjeng Nabi wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang si paki ning hari kiamat tak bisa abangki indah ke Gusti Kanjeng Nabi kak dinto. Makanya siapa kini tunya kak dinto. Dara macarana marena ia cerna benkula amalan-amalan diri orang-orang soleh dari Gusti Kanjeng Nabi makle keluarganya sampian kak dinto cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Odi ning tunya kak dinto Pak si penting adalah sampian nyare selamat. Sapa orang si ontong faman zuhziha anin nar fa udkhilal jannata faqad faza. Siapa orang untung, siapa orang sukses, orang untung, orang sukses adalah orang yang selamat dari api neraka, lepu dan Allah ke surga Allah, aneka orang si untung. Jadi orang si untung mereka bisa selamat dari api neraka. Benih sebenarnya apa sih nak? Pes tak bisa mati. Pabinya apa sih nambian? Mula mati nyambi sana apa juta? Hah? Melihat apa mbian nih kuburan nyambi pes dolar, $1,000. Melihat apa? Melihat pentul. Seba depan dulu kaki buk tebuk buk meleru. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang si ontong adalah orang eba selamat dari apa yang neraka eba lepu ke surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari kak dinto pacinta sampian ke Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi beri ilmu makle barokah bekto kak dinto. Dawuhna Gusti Kanjeng Nabi, adibu auladakum salasa hisal. Ajarin potra-potrana sampian telok perkara. Koncina odi, sangona odi, bede telok. Sendi anak, sendi bini, ajarin telok Pak. Anak neka Pak saborana. Anak neka tidak selamanya jadi anak. Munlah anak umur 15 tahun ke atas Pak, aneka bisa teti kancah, bisa teti moso ke sembian. Mangka nareng metu kak dinto ada bu anak neka gentongna ate. Mun anak neka mun lanyek sangan can ke ate Pak. Makanya musuh saya paling bahaya. Tapi sambian seneng musuh kak dinto dua. Jawabuna ulama aduun mahbub. Musuh tercinta, musuh ken sampian cinta. Siapa? Bini ben anak. Musuh nih kawan. Ken sampian seneng. Anaknya kemun salah dedek sampian, palang Pak. Banyak makin yang tua itu ding bianan Pak. Beda ada. Tulat kok. Beli singkar. Oh, seneng nak anak tu. Wah, yo cok habib recen. Ini ngaki Pak telok perkara Pak sampian montak pengol ben sampian kebagusan mengol sampian kekecubaan apa mengol dengan oh ning rekat nah Pak Biluk montak pengol bi sampian kebagusan Pak amengol sampian kekecubaan otomatis telok nih Kak beda telok Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Beda telok montak epengol kekebagusan mengol sampian kekecubaan. Ane kasih ada bu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Catat takut keluar dari sini. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos kak dinto ada bu. Beda telok perkara montak epengol kekebagusan mengol sampian kekecubaan. Apa telok setung bini kak dinto Pak. Sampian kau tu bisa amengol binina kebagusan. Bini kasih tu cara namengol ada remah kelaben lemah lembut. Tak oleh kasar kering bini. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak pernah nokol ke bini. Mon bedereng laki nokol ke bini nara cekena pasrat kun Allah. Beda riwayat abdina pernah mereng Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nokol ke bini na angkui siwak. Timon lah belis ke bini na ngalak siwak toko laki dia. Pada impian. Nggih. Dayung apa kapal loe pentong lagi ke bidin. Beni maling kan.
Ma akraman nisa illa karim. Tidak akan memuliakan seorang wanita kecuali lelaki yang mulia. Tidak akan menghinakan wanita kecuali lelaki yang hina. Boh, makanya Pak, para habaib para kiai, beni masalah takok kering bini Pak, takok dia Pak. Bisa be nokol bib habib kiai ni kagak bini na. Keng tak ada si bengal nokol Pak. Anapa? Kusek kenyang Nabi pun ada bu pangas tete kering bini. Reng bini Kak Dinto adalah tulang yang bengkok. Paloros aku tu on laon, kasaran sekalian peke. Gini. Seneng binian, terus bib deh. Ini Pak, deki congko tak kibi kok gantian. Allahumma shalli ala Muhammad. Gula pernah mereng. Kiai As'ad Sukorejo Kak Dito pernah ngetek ning daerah Jember, ning daerah Sukowono. Abdina pernah setong daerah Sukowono Kak Dinto beda setong kiai. Ada bu, Kak Dinto jeding pengetek na kiai Habib. Masya Allah, mata ngetek kiai Kak Dinto. Tak kok belento, bunten Habib, bunten. Bu, Kiai As'ad Kak Dinto Pak, bekto Sukorejo Kak Dinto. Kebe kenengan keangkui revolusi jihad, makompol santri ning Kak Disa. Belente Kak Dinto oning. Angkui helikopter Pak, matoron bom Pak, nggak semangka enol karo raja Pak, keker ning Sukorejo derkade mak nyaman salon nih. Bagus keker buk tak ledu Pak, acor reng santri. Kiai, abom belanda kiai. Apa dia benar kiai? Beni jong. Arwah belanda tu semangka jong. Ngocak kiai, ngocak santri. Semangka kiai. Arya abom kiai, semangka jong. Padahal magi kerak jong. Ngocak dalam hati santri kerak tibi lagi. Mak sorong rak semangka ning anu bom ning. Kerajong semangka jong. Santre. Takok ka kiai. Nekuk lating ngocak ya Allah. Allahumma inni ushiduka bi anna hadza bani semangka nika ya Allah. Ya Allah, aneka bani semangka mak sorong ngerak nika ya Allah. Apa dia buna? Ki? Kerajong. Ya Allah sorong ngerak. Allahumma ta'letu Allahumma kerapa krak dulu semang kamera gas ada ya mun As'adin nak cek gejak ya cek langsung semangka mun kake ya mele mercon ni gini beki kebini na kacang solet bi rokon tak yang letu colon bini nembian lagi belis engkau kering dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kias at sendi karo manga aneka Pak. Kula ngocak ana pamaki ngetek ning jeding. Eki Habib Kak Dinto kiai tabeng bi binina galaki leting anu kikirna bi binina gara-gara Kiai As'ad abini boleh. Tak beni tak kok Kiai As'ad. Kak Dinto. Cereng langa ko salah tak pamit kabi ngetek. Anapa? Bini tak bengal ke bini na. Aneka orang lambut. Mamul je ke reng bini. Reng bini Kak Dinto Pak gampang Pak. Asal sampean oning selana reng bini Kak Dinto gampang. Sambil ke pengajian. Apa taga anu aneka. Beri saya boleh. Boncor reng laki. Congok binin kakek lo tedok siratin sekali. Reng bini neka Pak beri modal mak lengak model. Monta beri modal tak bisa adil model. Kita Bu. Seneng binian Pak Tine Pak. Pahala mampu ngareng bini makai carpak deh Pak. Allahumma shalli Muhammad. Bu terus teti reng ratin Bu. Terus. Montro teti ratin situng sarata. Kau tu teti bini ne kiai atau bini ne Habib. Bu, nang rakang bin orang mon tadi binina Habib nika ratin di binina ki ratin coba bu nyongok bu nyai no ratin
Arapa maratin setung sebab dek lakona. Apa sebab? Ada lakona. Mon binin kakek kan multifungsi kan. Ora asa sangat cet hari tak sempat glowing binin kakek. Kita bu. Mon binin kiai nyaman dia. Tak ada lakona. Entar ke depor nih kak gigir. Cek manis. Apa giniin? Tambahin bujel. Masuk ke kamar glowing boleh. Keluar dari kamar ngandung boleh. Aduh. Rosak pengajian lah. Coba dimeng kok ceramah. Ojen je. Coba dimeng ibu glowing. Mangka lebih ini nih Pak. Beri wes Pak. Makle nyonar. Pe bener. Jarang biar beri keli menolong. Nggak mayit kening corona ini nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Beda telok montak epengol lagi ke kebagusan bakal mengol sampian ke kecubaan. Apa? Situng orang bini. Dedek Pak. Dedek bini kadinto. Maka ada bunda Gusti Kanjeng Nabi orang laki seir hamatin Allah jaga malam binina jagain. Mun tak jaga kale aki aing perci aki aing bi lagi na perci aki kemuana binina jaga. Adik engkau tero akan cabi beun benih kuning tunya ning swarga beun tangkan cagi adik seneka ane kereng bini reng laki mapan. Seneka cuken reng bini. Orang bini semapan adalah orang bini mun mal jaga malam laki na jagain. Kang jaga arapa akan menyerako kan. Bening ngaruh yo. Jaga mun apanya mana mun laki na tak jaga kala aki aing pangal kal aing nika. Marengal kal seramaki jan mati lagi na yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi telok montak epengol ke kebagusan amengol sampian ke kecubaan bini. Nomor 2 apa? Apa sih pertama adalah bini ben anak. Bini ben anak. Montak epengol ke kebagusan amengol sampian ke kecubaan bini ben anak. Nomor 2 apa? Bekto. Bekto kak dinto montak pengol bekto sampian neka parapi bekto na sampian neka catat bekto kak angkui kak dinto maka bekto kak dinto bekal neret sampian kakelakuan secuba otabe amaksiat. Si nomor telok napa harta kak dinto montak pengol kebagusan amengol sampian kakelakuan kemaksiatan. Orang mun landi PC mun orang kak dinto tak iaraki harta kak dinto ke kebagusan bekal harta kak dinto ngacek sampian ngelakonin kemaksiatan. Ngereng Pak sindi PC empian neka mati ya masjid kak dinto ayu sindi tanah empian tak bisa anu ayo tanah na wakofaki ke masjid kula sekut ada bu mun di tanah cek bagi kana kebi Pak cek warisaki kana kebi tanah kak dinto anapa tako anak neka patah engak kasambian empian mon lamate kak dinto Pak orang se mate neka orang se celaka neka orang se mate anapa amal bagus tak bisa ditambah amal juga tak bisa dikurangin. Lah sebelum mate sare tambah na sangona amal apa amal jeriyah di tanah wakofaki ke masjid makne lebar nggak neka jodoh kana kebi takuanan sampai tak enggak ke sampai mon anak ki odi bisa nyari wes Pak mon reng mate tak bisa jaga Pak esto reng mate neka terus jaga qala rabbirji'uni la ali a'malu sholihan fima taraktu ya Allah pabeli ke dunia sekejap ya Allah ada apa aja jaga ya Allah terus abangun masjid terus neka tak oleh sekejap ya Allah tak oleh jo ya Allah sekejap caan Allah makun sekejap jo setengah kejap tak oleh mun lah mate mumpung kita mate maju sindi tanah sindi obeng jok warisaki kana kapi Pak anak kindi nyabo bisa nyari rezeki sampean mau mate tak bisa makanya mon mate sebelum mate sampean kak dinto harta kak dinto siapa kicong nak
teon pangapor aja hartare esesiaki wakofakin ke masjid cenika begia ke ponduk abanguna ponduk begia ke Habib empon Pak kula tanda eri beri tanah enten beb kula di tanah kak dinto 2 hektar tak poron tak usah tanah sertifikat teh cukup paham deh bon coba masuk hati ki masuk amplop bagi Pak Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngaki si nomor telok napa ki peneka adalah harta kak dinto ayo mangkana neka beda amalan diri Gusti Kanjeng Nabi male sampean odi ning dunya kak dinto nyaman Pak embian di anak foto sae do bener Gusti Kanjeng Nabi napa adibu auladakum salasa hisol ajari anak kalian 3 perkara ajarin putra nembian neka telok kak dinto ajarin apa si pertama ki peneka adalah hubbi nabiyikum pacinta ka Gusti Kanjeng Nabi sendi anak pacinta ka Nabi Pak Nabi kak dinto telok wasiat Nabi neka adalah pondasi dalam atena anan bian sangona odi mak de anan sampean tak edeng bedeng bi dunya neka tak coco bi dunya anan sampean nak anak zaman makin neka ya Allah mun tak beri sango Pak salah agaul sekuni apa nih kebela bid apa haram Pak syirik Pak aku berembang ale gula tebangki orang soki Pak andi anak salah agaul apaan mun ketamuan kiai kebela Allah Pak cek entaren ke arwah Pak syirik Pak aku mak tahu ke syirik cek reng syirik nih kata dek si tahu kecuali sambian ben Allah orang tar ke kuburan kebela syirik tukang becak si paling budu na orang muntar ke kuburan tade cerita tukang becak minta ke Asta Yusuf minta apa sih ini kata ada orang budu tade cerita ring budu minta ke kuburan apa wasilah baru karena amal bagus seorang nikah ki odi ya Allah aneka perdana menteri na ajunan ning tunya baru karena nikah mek mulai beri bin Allah aneka makanya anak nikah kuat dia rumah pecinta ke Gusti Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Anan sampean mun cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Pak tak kira kalah zaman HP zaman apa mungkin tak kira kalah mun beda Nabi ning aten lambe nih Pak reng kaper kures kak dinto entar ke Raja Persi oning Persi sampean tang betang ke deje beli sengko kering dina ben tak pernah nyebrang tase mangkan entar ke kama dimma Persi tang betang kelao ujung ke deje mun ke deje nyaman roh banyak jalan tak nyaman di sana Allahumma shalli ala Muhammad. Raja Persi kak dinto entar ke apa orang Quraisy nika entar ke Raja Persi ada bu ke Raja Persi apa ada guna raja tolongin kula ngalaki Muhammad aprang bi Muhammad debuna Raja Persi siapa Muhammad jadi ngaki buru mereng tak pernah kula mereng beda orang di kekuatannya mana Muhammad prajurit nika ada aneka sekelompok kaum kami yang tak bisa kalah akhir aja mak bisa pola pedang amapan punten kancana Muhammad nih kamu perang nggih 100 orang saya neku pedang 11 orang saya lain neku ketepel joran pola pan mapan punten raja Muhammad nih kamu perang setong joran keteloen orang bersih kampain orang gantian setengah jam oke payah gente nganeka raja ma bisa kalah taoning raja dobuna raja nikah siflana coba sifatkan kepada aku bagaimana sih dia erma cakancan Muhammad ke Muhammad nikah dia erma dobuna kafir Quraisy nikah apa kancana Muhammad nikah raja gila ke Muhammad gila dia erma arwah raja senya mana Muhammad mun araup awudu Pak cereng kafir tak tahu ngocak araup mun Muhammad araup aing rau pa Muhammad ka ruah cakancana rebuan ngala aing rau pa Muhammad enga orang atau karan rebuan pese ngucak raja aku pola reng medure raja reng ngucak aku bodoh boleh selebih saraan apa monsenya mana Muhammad atopa arapa
coba na Muhammad tak depak ke tanah aku ke langit bening aja mun Muhammad acopa kancana Muhammad rebu'en coba na Muhammad bentuk guna kancana Muhammad coba na Muhammad negara om selain mun tak oleh ngalak dari tanah selain na erau paki kemuana deguna raja aku mau tak pada bintang prajurit engkau kentok buru kepir deguna raja napa monde iya kancana Muhammad maka beun tak kira bisa ngalaki kancana Muhammad makilah beun dek remabai leres pak Gusti Kanjeng Nabi tidak pernah terkalahkan di dalam perang Uhud Habib banyak saya mati perang Uhud neka Gusti menang Gusti pun ada bu pasukan panah cek toron apapun yang terjadi menang Khalid bin Walid sebelum masuk Islam mimpin anu Kak Dinto buru ampun. Lah, sepana tukang panah ning atas nika nyongok ning beber apa molong peseben emas ngocak. Tuuman kana lah tak oleh turun bi Nabi. Tak melo tak bisa glowing tang bini di kita di WC moleh. Belah tenang lah. Enjak turun. Khalid bin Walid pun kalah Kak Dinto nyongok pasukan panah ampun toron muter dari gunung Uhud sehingga kalah tak nurut ke Nabi seneka juga anak zaman mangken debuna raja ni kenapa mun kake telung ala aki Muhammad sara sesitung apa pajau umat Muhammad dari Muhammad pajau sahabat Muhammad dari Muhammad kalah tak usah ya cek perang beri HP wes bablas angin makun anak umat Muhammad binina umat Muhammad mula tada ning atene Gusti Kanjeng Nabi beri HP ada selake alako si bini temu ala bu selake alako si bini alake banyak dina bu mah banyak terus dina sehingga lomba kata tanggaan bi aing ngoncak aing ni kah dia remem ya tina tulat kakek mak ngecit Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad edeng iki mangkana pasemak ka Gusti Kanjeng Nabi di mabai putrana sambian tak kenal ka Gusti Kanjeng Nabi kalah bi zaman kalah bi HP kalah bi pendidikan Kak Dinto zaman mangken Kak Dinto salbut keng sampian mun andi anak kenal ke Gusti Kanjeng Nabi sabek ke Amerika sabek ke Surabaya sabek ke kama atena kuat ning atena bede Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad daram beb istimewa na orang mun bede Gusti Kanjeng Nabi ning atena orang mun ning atena bede Gusti Kanjeng Nabi bekal si pertama apa derajat epatengki ben Allah orang mau nengatin beda Gusti Kanjeng Nabi beda lemak keistimewaan apa lemak keistimewaan derajat mulja tengki derajat para aulia Kak Dinto mulja para kiai Kak Dinto mulja apa beda nabi pak kayak asat suka reje Kak Dinto pak dente coban pak dente coban aing si mari yenom aing si mari kamandi kiai Kak Dinto kerebuk jadi jimat apa beda Gusti Kanjeng Nabi mun adoa geus at Kak Dinto tahu saya yang lanceng Pak beres mun kiai dina loncong gelu bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbina ati bil isbina la syifa'na la syifa'na orang yang takar mate kita amare baca doa kiai belis juga mun kiai asa tahu beres apa geus at Kak Dinto adoa mamanti bangocap para kiai lesana elebetin Gusti Kanjeng Nabi elebetin solawat elebetin bacaan lebet asmana Gusti Kanjeng Nabi elebetin ilmuna Gusti Kanjeng Nabi maca hadis maca Al-Qur'an elebetin syariat Gusti Kanjeng Nabi tengki derajat mulja Pak selo Pak selo Kak Dinto iki mpian bojo ngabes terus iki mpian
Selo Pak. Tak usah perak Pak, tak usah perak. Selok dari besi. Matanya ini tak usah akeng. Beling Pak. Mun pernah nalpe ketahanan ngaki asat Sukorejo. Mangken Pak. Engki pernah yang kui sekalian. Elelang ka santrena 10 juta rebuan Pak. Eki ding. Anapa? Pernah nalpe ka orang si nyemak ka Gusti Kanjeng Nabi. Songkon ki asat mangken king bede. Beni cek na bu nyai. Beni cek na santrena. Kebian cena. King pernah nalpe ka orang si semak ka Gusti Kanjeng Nabi. Eka rebu Pak. Ambian kok songkon sarung abe HS. Hargana 2 juta. Karena kakek tadi sendiri sekali. Dengki. Orang mun semak ka Gusti Kanjeng Nabi dadi mul. Allahumma shalli ala Muhammad. Si nomor 2. Orang mun nyemak ka Gusti Kanjeng Nabi derajat dengki sih. Si nomor 2 apa? Barokah. Apa sih teguh? Apa sih ocak? Apa sih iabes? Apa sih itojuin? Barokah. Congok para aulia kedua. Apa sih teguh barokah? Beda orang sakit, tahu saya doa yang teguh. Beres. Lebet. Neng setong daerah. Titi barokah. Kaumun kiramun sajaya haitu majalasu yabqa ala atharihim atiro. Mereka adalah kaum-kaum yang mulia, orang-orang mulia. Tak lebet neng situng daerah, tak nengeneng neng situng daerah kecuali titi kenangan barokah. Asta Yusuf nih Kak. Merik deer kereng benyak nih Pak. Orang yang sobung umur. Ambian ki odi lebihnya tangah. Aneka kiai apa namanya si Yusuf. Asta tengki asta neka. Anapa? Barokah. Setuju odin barokah, sobung umur barokah. Anapa? Semak ka Gusti Kanjeng Nabi. Si nomor 3. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang mun benyak semak ka Gusti Kanjeng Nabi bekal teti orang si ontong. Ontong Pak. Makelah nakal kor semak ka Gusti Kanjeng Nabi Pak. Teti penangkal. Bede setong orang Pak berangkat haji bi pan. Ding berangkat haji depak tengah jalan apaan sobung umur. Ding apaan kak dinto sobung umur. Anak ini kan apa namanya nangis Pak. Anapa? Apaan kak dinto mate muana poton. Celeng. Pot. Nengen. Ton. Bu, empian jangan menghina reng laki celeng. Reng laki celeng nih kan ngerongin. Mun alake ceknya reng laki genteng. Celeng-celeng ane ke Joko. Anapa? Reng genteng nih kan nyakein. Celeng-celeng deh lah ada sende empian gun. Aman. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaki. Muana poton. Ding muana poton kak dinto tako anak nih kak tutup Pak. Tutup nangis tako tanggal lebih kanjana muana poton sara. Nangis tedung. Ding tedung tangale datengin orang genteng Pak. Genteng orang. Ajubaan biru. Kacamataan. Boh siye jan. Boh genteng tak genteng kalau you. Tempeng lagi ben you. Coba celengnya tengah ki kening corona, porop kerupuk mare laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya di rumah. Subhanallah. Senyamana orang gendeng gak dinto pas ada bu. Apa debu dah? Seneka. Arapa coba sedih. Tang apa? Sobung umurmu wana poton dalam mimpi kan buka bi orang gendeng kak dinto muana Yusuf ding Yusuf obote pas mereka disak pas ada bu pesera ajunan engkau Muhammad Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi eki mak bisa Gusti ajunan nolong Pak alhamdulillah motor kesoon cong paan beun meler jauh
Monsuri de iya. Apa? Sobung gi, sobung kan tadi? Boh, jangan jawabnya deh ya, sobung deh. Sobung gi? Alhamdulillah, sobung sing aku. Akhir dia remah, pas ngocak seneka. Paan beun meler jong, keng paan beun istimewa. Dalam saare tak lopot maca solawat 1000 kali. Ben engkau itu gasaki ben Allah nolong orang sema banyak maca solawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jaga subhanallah jongo apaan gak dinto ampun potemu anak. Makanya anak gak dinto dingpang atau waf gak dinto tak maca labbaik Allahumma labbaik maca solawat. Tojuk maca solawat atau waf maca solawat sai maca solawat. Tepang kibik setong kiainya mana Sofyan Ats-Tsauri. Atanya kakek mak maca solawat terus jong. Boh anak apa ge? Kan gula. Boh siapa ban ge? Mak orang ngajar santri itu. Engkau Sofyan Ats-Tsauri jong. Oh, kiai Sofyan Ats-Tsauri. Eki. Keng benimbian tak cerita akiwi gula ge. Ada apa? Seneka pak gula sobuk umur muana poton pas mimpi nikah gara-gara pak gula maca solawat pak gula ibadah bagus. Allahumma shalli ala orang mun semak ka Gusti Kanjeng Nabi odin bakal on. Nomor 4 apa? Sebagai cahaya si abimbing sampian gelap dunia nih pak mau makin nih mati lampu si selamat siapa? Si negu lampu mau makin nih mati lampu angin puar mati lampu buru tak buru biar mau makin gulu buru dia sini sersi waktu wakai ro kening tedok ya aduh cong mai tedok cong aduh tak colok colon ngering tedok anak apa mak bisa tedok lampu orang mula tedok lampu pak berat lampu berapa keng mun beda lampu tangane bu pese bu mereka bu mencok mikir pak apa sih abida aki lampu mangkan anak-anak makin kak dinto kering tua tak tahu bida nabi kancah anak apa tedok lampu nak keng anak ibrik lampu bi sampean bisa ane kering tua cara nengak nikah Arya kancah tak apa Arya orang Arya guru apa sih abdi aki lampu lekus Kanjeng Nabi gak dinto adalah sebagai cahaya senonton sampean dalam kegelapan huwa nuru yahdil hairina diauhu cahayana jadi bimbing sampean orang mun banyak apa semak ka Gusti Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 5 apa istimewa dan semak ka Gusti Kanjeng Nabi si nomor 5 adalah teka hajat orang mun semak ka Gusti Kanjeng Nabi teka apa si ekarpen teka hajat teban Allah mangkana lambek kak dinto bekto si baca ning maulid macam maulid napa nih tiba apa maulid tiba kak dinto bekto Gusti Kanjeng Nabi lairaki manuk pak manuk tero arabet Gusti Kanjeng Nabi qalatit tuyur nahnu nakfulu wa naktanim himmatahu azima wa qalatil wuhush nahnu aula bidalik likaina nara syarafa wa ta'dima manuk ngocak malaikat ada budu kana siapa si bekal ngeromat bayi si muljo Gusti Kanjeng Nabi manuk datang malaikat paksraki ke bangsa burung kami ingin mendapatkan kemuliaan dengan merawat Nabi Muhammad wa qalatil wuhush binatang buas ngocak la nahnu aula bidalik kami lebih berhak daripada selain untuk ngoromat Gusti Kanjeng Nabi. Rebuan apa? Terohajat. Siti Halimah ting ngoromat Gusti Kanjeng Nabi. Padahal nering melarat keben gak dinto sandi bedus koros. Teku Gusti apa nama polan beda Gusti Kanjeng Nabi. Sosona gak dinto dadi banyak keluarga apa? Baru kana Gusti Kanjeng Nabi. Qadil hajah kabute sampean ka hajat sampean kabulaki mun sampean ka dinto nyemak ka Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangken ini lagi dia cara na mimpi Nabi. Habib Ali Al-Habsyi meri oning cara na pak mpian mun tero mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Mpian mun mimpi pak celep tenang. Orang mun bisa mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Dia cara na telok. Situng pabenyak solawat 2 pabenyak nyebut Gusti Kanjeng Nabi maca sejarahna hadir maulid kak dinto kan cerita aki kan
Solawat banyak nyebut Nabi. Si nomor telok napa ngahayalaki Gusti Kanjeng Nabi. Hayalaki Gusti Kanjeng Nabi dalam kehidupan sampeyan. Nih sekuni deer terus deer macaran Gusti Kanjeng Nabi deer. Tanya Gusti Kanjeng Nabi deer sokona Kak Dinto yang kak ngak nikah deer ngak nikah. Mun kejeding Kak Dinto deer sama Gusti Kanjeng Nabi pakai kaki kiri. Kepala Kak Dinto itu tutup. Gusti Kanjeng Nabi mun masuk ke masjid deer mah. Gusti Kanjeng Nabi mun salat Kak Dinto angkui siwak deer mah ukurna siwak ka Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto. Hayalaki nih sekuni tau sakepi. Mun mak ngelakonin telok Kak Dinto sampean bekal MMPN ben Gusti Kanjeng Nabi. Orang lambok para bodina Allah Kak Dinto Pak nangis mun tak mimpi Gusti Kanjeng Nabi Pak. Ada makanya itu buaki tidak ada kenikmatan yang lebih mulia di dunia ini melainkan memandang wajah indah Rasulullah. Ning akhirat tidak ada kenikmatan melainkan melihat wajah indah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma idzin nadhira. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon ajarin putrana sampeyan kelaben telok. Si pertama pacinta kana si nomor 2 pacinta ka keluargana Gusti Kanjeng Nabi. Pacinta ka keluargana Gusti Kanjeng Nabi. Keluargana Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto beda 2. Dari segi nasab para habaib. Dari segi hasab ilmu kipeneka adalah para ulama. Para ulama Kak Dinto keluarganya Nabi dari sanad ilmu, sanadnya nyambung-nyambung ke Gusti Kanjeng Nabi. Mon para habaib Kak Dinto nyambung dari napa? Nyambung dari darah daging bencukan dari ilmu. Pecinta ke habaib, pecinta ke ulama, tak kira rugi. Imam Ja'far Shadiq Kak Dinto abdina pernah mereng cerita. Imam Abu Hanifah Kak Dinto santrena Imam Ja'far Shadiq. Nekuk tongkat Pak coba tongkat. Pas ngocak Abu Hanifah Kak Dinto. Imam, tongkat apa cek coba. Kente poron, cari akhirnya kau tongkat si mapan. Napa debuna? Debuna Imam Ja'far Shadiq. Tak tahu ban. Arya tongkat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nangis Abu Hanifah. Ngecom Imam geluk nangis. Pas debuna Abu Hanifah napa? Debuna apanya mana? Imam Ja'far Shadiq. Arua tongkat pernah setting beenda nangis. Beenda tak tahu di dalam diriku mulai ujung kaki sampai ujung rambut ada darah daging Rasulullah. Nangis Imam Abu Hanifah sodakta leres nyium sokona dek ke sokona Kak Dinto sokona Imam Ja'far Shadiq. Pacinta kahabaib seborana kula pesen Pak jangan sampai sampian pernah nyaleh Habib. Make Habib Kak Dinto tingkah lakuna tak mapan. Empian tak epakon ngoros tu sana orang. Cek nyaleh Habib Pak. Benci ke kemaksiatan oleh keng Habib pak cek benci. Saboran kula beni oleh politik, kula tak pernah norok politik. Keng kula meres nyok zaman mangken. Bida pelean nyaleh Habib. Bida pelean nyaleh kiai. Mula masuk ke kuburan, pertanyaan pagi ning kuburan pertama etanya adalah pada teng Gusti Kanjeng Nabi etanya aki ata'rifu dah hadar rajul apa mbian oning dek kaneka mun ngoca oning selamat Gusti Kanjeng Nabi termasuk tak pertanyaan nanti di alam kubur mangken pilihan presiden pilihan neka nyale Habib nyale kiai ampun cerok norok jende poro pesi 1.000 pilihan bupati tokar nyale kiai ampun nak mon sampean mate bupati tak kira dateng ke kaki ngiding kopeng belis enggak benih yang dusak jauh mendina kan pada sama boy di ngaki Pak cek tokar Pak cek ndak edeng bedeng dia wah si Ebela mangken si deti si Abela si deti mangken salbut mangken maju edeng bedeng bireng politik sambian ampun agama pilihan seneng kakapi dah cocok kapi tak sang
Artinya apa? Cok sampai cokoco sambian. Gara-gara pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, tak nyale kiai. Dong kadang lebih dusin alumnina. Bengal nyale kuruna gara-gara lain pilihan. Gubluk aneka. Empian tak tahu bahaya nyale kiai. Tak tahu bahaya nyale Habib. Apa bahayana? Situng. Ini lagi. Imam Salah Ahmad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adobu. Sapa orang senyale kehormatan ulama atau habaib. Dobuna Syekh Abdul Qadir Jailani Athena pamate. Athena mun la ate mate telok. Nasehatin tak masuk. Amaksiat tak ngerasa dosa. Ataat tak gerasa nyaman. Mati. Celok kaki Nabi suruh nasihatin anak sampean mulai mati hatinya tak bisa. Pangastete. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2. Apa? Ada cobaan nyale kiai atau Habib. Si pertama Athena pamate. Nomor 2. Debuna Abu Abbas Al-Mursi. Kula tak pernah nangale orang si pernah nyale kiai mati dalam keadaan mapan tak pernah. Boh arwah kekasihna Allah Pak. Arwah siapa tak ilmu. Saya perangin bede saya tantang perang di Allah. Saya tantang perang di Allah nih bede telok. Situng orang riba, akilu riba, si tokang meguduk pese, sendi pese bini ruah. Itu ku orang ngandung, arwah pese bini. Insya Allah sobung kan tadi? Hah? Sobung gi? Sobung sing aku. Nomor 2, senyale, se amoso bi aulia, man adali waliyan, fakot adantu lahu bil harb. Nomor 3, koti uttori, orang si arampok wa. Aneka telok orang emosoin di Allah. Telok gak dinto. Koti uttori, akilur riba, orang si nyale. Tantang perang di Allah orang telok gak dinto. Mangkana pangastete. Orang kebuna Abu Abbas Al-Mursi, orang mun abenci ke kiai kak dinto, sobung cerita mati dalam keadaan mapan. Saya ketelok, odiin melarat. Saya kampak, tak beri keturunan. Maka andi keturunan, bakal titi siksaan ke biring tuana. Aneka bahaya nyale kiai, atau nyale Habib. Pas emak, ajarin anan sampai aneka cinta Habib, cinta ulama, berpengajian. Tojo dia ada. Lambak kadinto dihubungan Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar kadinto adalah orang Nasrani, orang Yahudi masuk Islam setelah Gusti Kanjeng Nabi sobung umur. Adobu. Keng orang kadinto oning pahala na majelis taklim ngak neka bekal orang sendi toko neka rebuan terus apa? Rebuan atau kartro entar ke pengajian lah. Ben adobu aki sarang Ibn Atta Al-Atta adobu bahwasana orang mau entar ke pengajian kak dinto pak petong polo kenengan saya pernah elakonin tu sabik sampean ekosot empian pernah hadir ke majelis secuba petong polo majelis secuba kak dinto bekal ekosot mon empian dateng sekalian ke majelis ngak nikah untung tak untung pacinta ka ulah Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pon, si nomor telok. Si pertama pecinta ke Nabi. Nomor 2 pecinta ke ulama. Si nomor telok napa? Si nomor telok adalah pecinta ke Al-Quran. Si andi anak ajarin Quran. Todus S1 tak bisa baca Quran. Todus lulus SMA tak bisa ngaji. Al-Quran Pak. Al-Quran yang ajarin Pak soporana. Empen mun di anak Pak, cuk sampai tak apal Quran, mun bisa apal Quran Pak, mun bisa. Program di anak Pak situng urusan dunia alako, tak apa-apa nyerece halal. Bagus. Pamon dukeng kadang salam biar nih Pak. Anak apa matai mau munduk potrana, cereng tak ibadah dia kiai. Boh, siapa ngocak munduk jadi kiai? Boh tak gampang di kiai, mun tak keng pilihan dari pangeran. Makai apal Quran, makin banyak alumni Pak apal Quran Pak tak jadi kiai. Anapa? Boh jadi kiai ini ke Allah sih milih.
Apa tojuk namun duk? Tojuk namun duk nih situng. Maklen apa? Ning dimabei epa takdiraki anak sampean ben Allah jadi anak sesoleh. Jadi kalebun mun di ilmu tak kira korupsi. Jadi gubernur, jadi tokang nikah, jadi muka tuku, mun di ilmu tahu hukum mah. Mangkana orang mun duk nikah tojukna benih jadi kiai. Maknanya apa? Di mana saja ditakdirkan oleh Allah anak kita supaya odiin barokah pola naan di ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, pon sebelum tutup ceramah kula di ngaki. Orang nih Pak, mun andi anak si apal Quran, si apal Quran. Apa istimewana? Paki ning are kiamat, anak neka andi 10 bede singa bule pak polo tiket gratis. Jadi anak sampian nih kamu apal Quran sebelum masuk ke surga ngocak malaikat Allah cek masuk kade kakendi tiket pak polo keluarga kakek si masuk neraka kak rosi kal nakal siler belerwa beri tiket nikah langsung masuk ke surga gratis. Maka nama majodi si tandi anak orang komunduk pak apal Quran pas panakal sambian. Cocok? Ya tak cocok. Takuan pas anak tak apal Quran. Ada si nolong tiket corewi malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneka istimewa orang mun andi anak apal Quran bede 4. Situng andi 40 tiket masuk surga. 2 ebri mimbar ben Allah dari cahaya. Pakai dengan kiamat orang kepanasan Pak. Orang si apal Quran ebri mimbar ngak kulit nih. Ebri mimbar nyaman banyak kakanan. Kak Dinto. Nomor 3 nolong orang tuana ning kuburan. Orang mun andi anak minimal makita apal Quran bisa maca Quran. Apal Yasin. Pon top kelaben situng cerita ceramah gue lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi istimewa orang mun andi anak apal Quran situng andi tiket 40 gratis. 2 adik mimbar dari cahaya. 3 bisa nolong orang tuana. Keempat apa? Matera kuburan. Al-Quran neka matera kuburan. Orang mun terak kuburna, beda 4. Al-Quran, solat, tasbih, sodako. 4 neka matera kuburan. Mbian mun terak kuburan mbian baca Al-Quran. Otabu mah banyak baca tasbih. Apa tasbih? Terserah pun. Subhanallah, ya Allah, la ilaha illallah. Birit neka tak usah nyak minyak, tak usah jeng lanjeng. Birit semapan neka adalah birit becah. Kodong bodoh amalan dari kiai becah. Punten tak manfaat. Manfaat neka make ya Allahu ya Allah, korse penting becah. Si materi kuburan 4, Al-Quran, tasbih, sodako. Si nomor 4 apa? Solat. Bejeng. Aneka materi kuburan. Pon, tetap kelaban setong cerita. Mari neka pertanyaan. Bede setong kiai amempe Pak. Bede ning tengah kuburan kiai neka. Kuburan. Bede setong orang tojuk ning kursi raja ngak neka. Banyak kakanan. Kiai Kak Dinto ada bu. Mak nyaman tojuk ning kursi raja. Ngabes kakacer. Di ngabes kakacer subhanallah. Apa? Bede orang ebri nasi sapiring rebuan orang dubolo. Ngecit kiai dalam mempena. Maane. Situng Kak Dinto banyak kakanan. Situng Kak Dinto rebuan. Datengin si tojuk ning kursi raja. Pesera ajunan ma odik nyaman ning kuburan. Kula Kak Dinto atau tukang ojek. Boh, kakek to. Bede nyaman atau. Dimma. To. Tukang ojek to. Apa? Tukang abini. Oh, nempeng japi. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Ngecit kiai. Can kok ben orang soleh to mak kiai kula Kak Dinto kiai make coba nganeka kula neka andi anak pamunduk
oleh nalako tabung 5.000 memontuk anak kula sobung umur anak kula ngirim kiriman kirimen kula mangkana kula kak dinto setiap hari ado nyaman pola nak tang anak adoa khususon ila ruh Pak To Al-Fatih cek ring lah khususon mon khususon nika berkata raja tak berjajem bian congok marina berkat kula tak keng raja main ngak kapani dia tak kok lupa boh reng-oreng ini kan ada engki reng-oreng kak dinto ada nasi sepiring arapa ada nasi sepiring pola natang anak adoa wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat al-fatihah dus nasi sepiring kerepu orang dupolo anapa beni anak antibi seberi tanya ya bendim mabengkono kok to ning kasa potrana baan acuelen ning pasar jaga dari tedung kiai kak dinto anu engkau ria mimpi ongkuan apa dia rumah coba yentarna yentaren siapa yentaren potrana engki ongkuan lesana potrana kak dinto pas ngocak napa ada bunga nikah ben nganu apa jong maca Quran kiai kebe apa jong ngiringin tang apa pan ben siapa nyaman atau arapa mak ngirim kula lambek kak dinto pemonduk kirim bi pak terus di anak apal Quran kula ki apal semuni alhamdulillah tang pak sobur umur kula ambu setiap hari kula ngirim yasin wa ki aben tabarok kirim aki ke tang pak khususan ila rupa to dus dia debune kiai apa ontong kake jong kula mempe paan beun malam ning kopureun dalam keadaan banyak kakanana akhirnya apa oleh 3 bulan kiai mempe boleh setojuk ning kursi raja beni atau siapa emin siapa emin ngecit ya boh mak benito eki gay anan atau kening corona mate terus eki potra kula lemah hadir pengajian Habib cerita cukupun orang tua ning kuburan kak dinto al mayyit fil qabri kal gharik yang tadir dakwat ahli baiti mayit lamun beure ning kuburan enga orang taselem ning tasik ngambek kiriman orang Saudi mangka datang anak pas enga ngirimin ke gula dadi gula atah anak cak lecak ning kuburan atau mangken ngambek kiriman doa ning masjid ke arwah atau orang tahlil ngambek doa anak orang wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat cereng jami pak setuju oleh sabering repuan orang dubo mon gulo atan hak caleca. Nah dari kak dinto pertanyaan apa sampian ampunnya pagi anak-anak si bisa maca aki Al-Quran mun sampian pun mate apa sampian ampunnya pagi anak-anak si bisa maca aki Al-Quran mun sampian pun mate ngereng bulan molot kak dinto pak sambut kelaben gembira papunga si andi ajem porong pak amolot makilah kelas ajem lagi cek sampai telur malol pun acerita beda cerita yang tak joko begitu ya malar muka barokah malar muka manfaat terbisa tebangki boleh dalam keadaan sehat walafiat